Hi guys, good morning. Ayan, today is December 29. Nagpunta nga ako dyan sa St. Joseph Church sa Panling. Ayun, paano pumunta dyan? From MTR Panling Station, exit A2. Then, lakarin nyo papuntang kanan. May mga minibus doon, yung green. Sakay kayo ng 52A or 52 or 54A na minibus. Ayan. Tapos sabihin nyo lang na St. Joseph Church. Ayun na, makikita nyo siya sa left side nyo. Ayun na, doon na kayo baba. Tapos yung pabalik niya naman, ganun din, retrace nyo lang. Pwede nyo lakarin, mga siya, 12 minutes, 10 to 12 minutes. Pero pwede rin naman kayo sumakay, ganun din naman. Same lang. Pag sumakay kasi kayo, wala pang 5 minutes, nasa MTR na kayo uli. Ayun, yan lang. Thank you for watching. Bye!